모두 안녕하세요. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 예, 오늘 이방인의 사도가 된 바울에 대해서 함께 성경 말씀 배우도록 하겠습니다. Өнөөдөр харь үндэсний элч болсон Паулын тухай Библийн үгнээс хамтдаа сурцгаая. 함께 기도하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Биднийг хайрладаг Бурхан минь таньда баярлалаа. 죄악 가운데 살아가던 저희들을 구원해 주시고 Гим нүгэл донд амьдарч байсан биднийг та аварч өгөн. 주님의 몸된 교회 안에 거할 수 있는 은혜를 주심에 감사드립니다. Эзэн таны бие болсон чуулган дотор байх нэгүслийг өгсөнд талархаж байна. 또한 교사라는 귀한 직분을 허락해 주시고 Мөн багш гэх эрхэм үйлчлэлийг зөвшөөрч өгөн. 한 영혼을 주님께로 인도하는 귀한 일 맡겨주셔서 감사합니다. Нэг сүнсийг эзэн тань руу удирдах энэ эрхэм ажлыг даалган өгсөнд талархаж байна. 주님의 사랑으로 이 직분 잘 행할 수 있도록 도와주시고 Эзэн таны хайраар энэхүү үйлчлэлээ сайн гүйцэтгэхэд тусалж 주님이 주시는 지혜와 능력으로 이 직분 잘 행할 수 있도록 도와주시옵소서. эзэн таны өгч байгаа мэрэгэн ухаан хүч чадлаар энэхүү үйлчлэлээ дуусгахад туслаарай. 오늘 배우는 말씀을 통해 하나님의 거룩하신 뜻을 잘 이해할 수 있도록 도와주시고 Өнөөдрийн сурах үгээр дамжуулан Бурхан таны ариун хүслийг ойлгож ухааруулж өгөн. 아이들과 교제할 수 있는 준비가 잘 되도록 도와주시옵소서. Мөн хүүхдүүдтэйгээ нөхөрлөх бэлтгэл маань сайн хангагдахад туслаарай. 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүх цаг хугацааг эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 디모데 전서 1장의 말씀을 찾겠습니다. 1-р Тимот 1-р бүлгээс бүгдээр харъя. 자, 디모데 전서 1장 12절에서 14절의 말씀입니다. 1-р Тимот 1-ийн 12-аас 14-р ишлэл байна. 함께 읽겠습니다. За хамт уншийе. Намайг хүчирхэгжүүлж итгэмжид химэн үзээ. Үйлчлэлд тавьсан бидний эзэн Христ Есүст би талархдаг. Би урд нь доромжлогч, хавчигч, хүчирхийлэгч байсан ч өршөөлийг авав. Учир нь би үл итгэл дор мэдэхгүйгээр үлдсэн юм. Эзний маань нэгүсэл Христ Есүс дэх хайр ба итгэлийн хамт бэлхаж байв. 예, 오늘은 이방인의 사도가 된 바울에 대해서 함께 성경 말씀 배우겠습니다. За өнөөдөр харь үндэсний элч болсон Паулын тухай Библийн үгнээс хамтдаа сурцгаая. 바울이 이방인의 사도가 된 것은 놀라운 하나님의 은혜였습니다. Паул харь үндэсний элч болсон нь Бурхныг гайхалтай нэгүсэл байсан. 구원받기 전에 바울의 모습을 생각해 보면 더욱 분명합니다. Паулын аврагдахаас өмнө байсан дүр төрхүүдийг бодож үзэх юм бол илүү тодорхой харагдана. 방금 읽었던 13절의 말씀에 구원받기 전에 사도 바울의 모습이 잘 나타나 있습니다. За сая уншсан 13 дугаар ишлэлдэр элч Паулын аврагдахаас өмнө төвх дүр төрх нь ямар байсан бэ гэдг нь маш тодорхой гарч байгаа. 하나님에 대해서 회방자였습니다. Бурхны тал дээр доромжлогч байсан. 하나님의 거룩하신 이름을 모독하고 무시하는 사람이었습니다. Бурхны ариун нэгийг үл хүндэтгэж доромжилдог хүн байсан. 하나님의 교회에 대해서 포행자였습니다. 핍박자였습니다. Бурхны чуулганыг хавчдаг хүн байсан. 구원받은 사람들을 방해하고 괴롭히는 사람들이었죠. Аврагдсан хүмүүсийг хавчиж зовоодог хүн байсан. 그리고 포행자였습니다. Тэгээд хүчирхийлэгч байсан. 교만하고 스스로 잔인한 사람이었습니다. Бардам маш хэрцгий хүн байсан баха. 이러한 사람을 하나님께서 큰 은혜로 구원해 주셨습니다. Ийм хүнийг Бурхан агуу нэгүслээр аварч өгсөн. 다메섹 도상에서 만나 주셨죠. Дамаск хотод түүнтэй уулзсан тийм ээ. 바울은 오히려 하나님의 교회를 핍박하러 가던 길이었는데요. Паул болохоор Бурхны чуулганыг хавчгаар явж байсан байгаа. 예수님은 그 바울을 만나 주셨던 겁니다. Есүс яг тэр Паултай уулзсан. 그리고 아나니아라는 성도를 통해서 복음을 듣게 하시고 구원받게 하셨습니다. Тэгээд Ананиа гэдэг итгэгчээр дамжуулан сайн мэдээний үгийг сонсгож аварч өгсөн. 이 장면만 봐도요. 하나님의 놀라운 사랑을 우리가 엿볼 수 있습니다. Тэгэхээр энэ үйл явдлаас харахад л Бурхны хайрыг бүгдээр харж болно. 그런데 더욱더 놀라운 말씀이 기록되어 있죠. Гэхдээ илүү гайхалтай үг бичигдсэн байдаг. 이 하나님을 모독하고 무시했던 사도 바울에게 Энэ Бурхныг үл тоомсорлож, үл
хайхалж байсан Илч Паул 이 하나님의 교회를 괴롭히고 있던 사도 바울에게 энэ бурхны чуулганыг зовоож байгаа Илч Паул 이방인의 사도라는 영광스러운 직분을 맡기셨던 거예요. харь үндэсний Илч гэсэн энэ алдар хүндийн ажлыг даатгаж өгсөн. 자, 사도행전 9장을 보겠습니다. Үйлс 9-р бүлгээс харъя. 자, 사도행전 9장 Үйлс 9 15절입니다. 15 дугаар ишлэл. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Харин эзэн түүнд яв учир нь тэр бол харийнхан хаад болон Израилийн хөвгүүдийн өмнө нэрийг минь авч явахаар надад сонгогдсон сав бөгөөд 바울을 구원받게 하시면서 Паулыг аварч өгөөд 구원받을 뿐만이 아니라 이방 사람들에게까지 복음을 전하기 위해서 택한 일꾼이라고 말씀하시는 겁니다. аварч өгөө зогсохгүй харийнханд хүртэл сайн мэдээг тунхаглах надад сонгогдсон сав юм аа гэсэн. 자, 죄인이었고 하나님의 원수였던 바울을 구원해 주시는 것만으로도 놀랍고도 크신 사랑인데 Тэгэхээр гимтэн байсан бүр болоогүй дайсан байсан Илч Паулыг аварч өгсөн нь үнэхээр агуу хайр байхад 그 사람을 하나님의 영광스럽고도 크신 일에 함께 참여할 수 있는 은혜를 주셨던 거예요. гэтэл тийм хүнд бурхны ажлыг хийж болох сайн мэдээг тарах тэр алдар хүндийн ажлыг мөн даатгаж өгсөн. 사도 바울은 이 하나님의 놀라운 사랑의 계획을 알고 나서 감사하고 찬양할 수밖에 없었습니다. Тэр Илч Паул бурхны энэ гайхалтай төлөвлөгөөг мэдэж аваад талархлыг өргөж магтаалыг өргөхөөсөр аргагүй. 죄인 중에 괴수와 같던 자신을 구원해 주신 것만으로도 놀라운데 Тэр гимтнүүдийн эхнийх нь байсан өөрийг нь аварч өгсөн л гайхалтай байхад 자신을 충성되이 여겨주셔서 복음 전할 직분을 맡겨주신 것을 너무나 큰 은혜와 영광으로 생각하며 살았던 것입니다. тэгээд өөрийг энэ харь үндэсний илч болгосныг үнэхээр алдар хүндийн хэрэг гэж үзсэн бэ. 사도 바울은 그 마음을 갖고 있었기 때문에 살아있는 동안 최선을 다해 전도했습니다. Илч Паул түүнийг мэдэж авсан учраас амьдралынхаа бүхэл хугацаанд талархан бүх хүчээ зориулж амьдэрсэн. 자, 그런데 하나님은 사도 바울을 통해서 갖고 계신 계획을요, 모든 사람에게도 동일하고 갖고 계신 거예요. Гэхдээ бурхан Илч Паул дээр төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөө мөн адилхан бүх хүмүүс дээр төлөвлөж байдаг. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Бурхан бүх хүнийг аврагдаасаа гэж хүсдэг. 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하십니다. Хэний ч мөхөлгүй харин гимшилт ирээсэй гэж хүсдэг. 이것은 모든 사람을 향한 계획입니다. Энэ нь бүх хүн рүү хандсан бурханы төлөвлөгөө. 그런데 구원받음으로 하나님의 계획은 끝나는 것이 아니었습니다. Тэгтээ аврагдсан гэд бурханы төлөвлөгөө тэгээ дуустдаггүй. 하나님은 그 구원받은 사람을 통해서 사도 바울과 같이 전도의 계획을 갖고 계신 거예요. Бурхан тэрхүү аврагдсан хүмүүс дээр Илч Паултай адилхан сайн мэдээ тараалах төлөвлөгөөг төлөвлөсөн байдаг. 자, 디도서 2장을 찾겠습니다. Тит 2 дугаар бүлгээс харъя. 디도서 2장 Тит 2 дугаар бүлэг 14절입니다. 14 дугаар ишлэл байна. 함께 읽어보죠. Хамт уншия. Тэр өөрийгөө бидний төлөө өгсөн нь биднийг алив ёс бус явлаас зэлэн сайн үйлсэд зүтгэгч тусгай ард түмнийг өөртөө цэвэршүүлэхийн тулд юм. 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 자신의 생명을 내어주셨죠. Тэгэхээр Есүс Христ бидний төлөө өөрийгөө өгсөн тийм ээ. 그것으로 우리를 죄에서 구원해 주신 것으로 하나님의 계획은 끝나는 것이 За 아니었습니다. түүгээр дамжуулан бидний гин нүглээс аварч өгөөд дуусаагүй. 우리를 깨끗하게 하시고 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하는 계획을 갖고 계셨던 거예요. Бид нарыг сайн үйлсэд зүтгэгч тусгай ард түмэн болгохын тулд тийхүү цэвэршүүлэхийн тулд гэсэн. 하나님이 보시는 가장 선한 일이 무엇입니까? Тэгэхээр бурхны нүдэнд хамгийн сайн ажил юу вэ? 바로 천하보다 귀한 한 생명을 구원하는 일입니다. Тэгэхээр тэнгэр газраас илүү эрхэм үнэтэй нэг сүнсийг аврал хүргэх. 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하겠습니까? Тэгэхээр тэнгэр газрыг бүгдийг нь олж авсан ч амь насаа алдна гэвэл тэр юунд ашигтай вэ? 세상의 모든 것을 다 가졌다 할지라도요, 영생을 얻지 못한다면 그 사람은
가장 불행한 사람이 되는 겁니다. ертөнцийн бүх зүйлийг олж авсан ч гэсэндэ мөнх амийг олж аваагүй бол тэр бүх зүйл нь яг юунд нэмэртэй вэ? 그래서 세상에서 할 수 있는 가장 선한 일이 무엇입니까? Тэгэхээр энэ ертөнц дээр хийж болох хамгийн сайн үйл гэж юу вэ? 다른 사람을 부자가 되게 하는 일이 아닙니다. Бусдыг баян болгох биш. 다른 사람을 건강하게 해주는 일이 아닙니다. Бусдыг эрүүл сарвал болгохч биш. 바로 한 사람에게 예수 그리스도의 복음을 전해서 구원받게 하는 일이 세상에서 가장 선한 일인 것입니다. Харин нэг сүнсэнд Есүс Христийг тарааж дамжуулаад авралт хүргэх тэр ажил бол хамгийн сайн ажил. 하나님은 우리를 구원하실 때 그 선한 계획을 갖고 계셨던 거예요. Бурхан бид нарыг аварч өгөх үедээ яг тийм сайн төлөвлөгөөтэй байсан байна. 우리 가족을 구원할 계획, Бидний гэр бүлийг аварч өгөх тийм төлөвлөгөө. 내 주변에 있는 사람들을 구원할 계획을 갖고 계셨던 겁니다. Миний ойр тойронд байгаа хүмүүсийг надаар дамжуулан аврах төлөвлөгөөтэй байсан байна. 내가 가족 중에 가장 먼저 구원받았다면 그것은 결코 우연이 아닙니다. Хэрвээ гэр бүл дундаасаа төрүүлээд аврагдсан байгаа бол тэр нь хэрхэвч санамсаргүй явдал биш. 내가 살고 있는 지역에서 내가 구원받았다면 그것도 결코 우연이 아닙니다. Тэгэхээр амьдарч байгаа газраасаа би төрүүлээд аврагдсан байна гэдэг бол ерөөсөө санамсаргүй явдал биш ээ. 우리 가운데 그런 분 계시죠? Бидний дунд тийм хүн байдаг тийм. 어느 지역으로 이사를 왔는데 그곳에서 구원을 받게 된 겁니다. Нэг газар руу нүүгээд очсон. Тэгтэл тэр газартаа сайн мэдээ сонсоод аврагддаг. 결코 우연이 아닌 겁니다. Тэр явдал хэрхэд санамсаргүй зүйл биш. 그 지역의 사람들에게 계속적으로 복음을 전하게 하기 위해서 나를 그 지역에서 구원받게 하셨던 거예요. Тэр газрын хүмүүс өргөжлүүлэн сайн мэдээг тараа гэсэндээ тэр газарт намайг аварч өгсөн баг. 자, 사도 바울이 받았던 은혜를요, 우리도 동일하게 받은 것입니다. Илж Паулыг хүртсэн нэгүслийг бид нар ч гэсэндээ адилхан хүртсэн. 자, 죄인이었던 우리가 구원받은 것도 은혜이고, Гэмтэн байсан бид нар аврагдсан байгаа маань ч нэгүсэл. 하나님의 복음을 전할 일이 우리에게 맡겨졌다는 것도 은혜이자 영광인 것입니다. Бурхны сайн мэдээг тараах ажил даатгагдсан байгаа нь нэгүсэл болоо зогсохгүй алдар хөндийн хэрэг. 사도 바울이 은혜에 감사함으로써 그 전도하는 일에 최선을 다했던 것처럼 Илж Паул нэгүсэл талархаад тэр сайн мэдээг тараах ажилд бүх хүчээ зориулсан шиг. 우리도 은혜에 감사함으로 전도하는 일에 최선을 다해야 할 것입니다. Бид нар ч гэсэндээ нэгүсэлд талархаад энэ сайн мэдээг бүх хүчээ зориулсан тараах хэрэгтэй. 사도 바울이 최선을 다해 복음을 전한 모습이 성경에 자세히 기록되어 있는데요. За Илж Паулын бүх хүчээ дайчлан сайн мэдээг тарааж явж байгаа тухай Библиэлд бичигдсэн. 디모데전서 1장에 기록된 말씀을 통해서 세 가지의 모습을 주목해서 살펴보고자 합니다. 1-р Тимот 1-р бүлэг дээр гарч байгаа тэр 3-4 төрхийг нь бүгдээрээ онцолж харцгаая. 이 사도 바울의 모습을 본받아 우리도 전도해야 할 것입니다. Яг энэхүү Илж Паулын 4 төрхөөс бүгдээрээ үлгэр дуурайл аваад тийхүү сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 자, 첫째, За 1-р нь 사도 바울은 충성된 모습으로 전도했습니다. Илж Паул маш итгэмжтэйгээр сайн мэдээг тарааж исэн. 자, 디모데전서 1장으로 돌아가겠습니다. 1-р Тимот 1-р бүлэг рүү буцаад очив. 디모데전서 1장 1-р Тимот 1 12절입니다. 12 дугаар ишлэл 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Намайг хүчрхэгжүүлж итгэмжит хэмээн үзээ үйлчлэлт тавьсан бидний эзэн Христ Есүст би талархдаг. 하나님께서 사도 바울을 충성되이 여겨주셨습니다. Бурхан Илж Паулыг итгэмжит гэж үзсэн. 완전히 충성되지 않은 자인데 완전히 충성된 자인 것처럼 인정해 주셨다라는 거예요. Тэгэхээр бүрэн итгэмжит биш хүн байсан ч гэсэндээ бүрэн итгэмжтэй гэж үзсэн байна. 우리가 죄인이었을 때 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리를 의인으로 인정해 주셨던 것처럼 Бид нарыг гэмтэн байхад Есүсийн үнэт цусаар зөвхт хэмээн тооцсон шиг. 우리는 분명히 충성되지 못한 자인데 주님 안에서 우리를 충성된 자로 인정해 주셨다라는 겁니다. Тэр бид нар гарцаагүй итгэмжит бос байхад эзэн дотор бид нарыг итгэмжтэй гэж үзэж байгаа байна. 그래서 사도 바울은요, 진정으로 충성된 모습으로 복음을 전하려고 노력했습니다. Тэгээд Илж Паул бүр яг жинхэнэ итгэмжтэй дүр төрхөөр сайн мэдээг тараах гэж явж 자, байсан. 충성이란 무엇입니까? За тэгвэл итгэмж гэж юу вэ? 어떤 어려움 속에서도 맡겨진 일을 완수하는 것을 의미합니다. Ямар ч бэрхшээл дунд дааж авсан зүйлээ бүрэн дуусгахыг хэлнэ. 자, 복음을 전하기에 좋은 환경일 때도 있었겠죠. За сайн мэдээ тараахад яг тохирсон нөхцөл байдал байдаг тийм ээ.
사도 바울이 하는 말을 모두 귀담아 들어주고 Илж Паулын хэлж байгаа үгийг бүгдээрээ чигтээ сонсож өгөө. 그리고 가는 곳에서 사도 바울을 돕는 사람이 있었을 수도 있습니다. Тэгээд оцсон газарт нь Илж Паулд тусалж исэн хүмүүс байсан баг. 그런데 반대로 사도 바울은요, 복음을 전하기 안 좋은 환경 가운데에도 많이 놓여졌습니다. Тэгэхдээ Илж Паул сайн мэдээ тарах үнэхээр боломжгүй тэр хүнд нөхцөл байдал ч гэсэндээ орж исэн. 듣는 사람들이 사도 바울을 싫어하고 오히려 반대하기까지도 했고요. Сонсож байгаа хүмүүс нь Илж Паул дургуутж бүр цаашлаад эсэргүүцэж исэн. 그리고 아무도 사도 바울을 돌아보지 않는 적도 있었습니다. Тэгээд ямар ч хүн хин Илж Паулыг халамжлахгүй тийм нөхцөл байдалд ч байсан. 심지어 사도 바울을 죽이려고 하는 사람들까지 나타났습니다. Бүр цаашлаад Илж Паулыг алж хөнөөх гэсэн хүмүүс гарч ирж исэн. 그런데 사도 바울은 좋은 환경 가운데서만 전도했던 것이 아니었어요. Гэхдээ Илж Паул тэр сайхан нөхцөл байдал байхдаа л сайн мэдээг тарааж явж исэн биш үү? 정말 안 좋은 환경 가운데서도 그 복음 전하는 일을 성실하게 행했던 것입니다. Тэр таагүй хүнд нөхцөл байдал орсон ч гэсэндээ хичээнгүлэн сайн мэдээг тарааж явсан. 자, 이것을 충성이라고 할 수 있는 겁니다. Үүнийг итгэмжтэй байдал гэж хэлж байна. 사도 바울은요, 자기 목숨까지 아끼지 않으면서 전도했습니다. Илж Паул өөрийнхөө амь насыг хүртэл хаяхралгүй сайн мэдээг тарааж 자, явсан. 사도 바울의 고백입니다. За Илж Паулын хүчил байгаа. 사도행전 20장 Үйлс 20 дугаар бүлэг 24절의 말씀입니다. 24 дугаар ишлэл байна. 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж, эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцэхийн тулд өөрийн амийг юмн чинээ бодолгүй явж ирсэн. 신앙이 없는 사람에게 가장 중요한 것이 무엇일까요? Итгэл байхгүй хүнд юу хамгийн чухал вэ? 아마 자기의 생명일 겁니다. Магадгүй өөрийнх нь амь нас байгаа. 자기의 생명을 잃으면 자기가 갖고 있는 모든 것이 소용 없어지기 때문이죠. Тэгэхээр амь насаа алдчихаймал өөрт нь байгаа бүх зүйл хэрэггүй болох болохоор. 그런데 구원받은 우리들에게 가장 소중한 건 무엇일까요? Тэгвэл аврагдсан бид бүгдэд хамгийн чухал үнцэнтэй зүйл маань юу вэ? 생명보다 중요한 게 생긴 겁니다. Амь наснаас илүү чухал зүйлтэй болсон. 바로 하나님이 맡기신 일입니다. Тэр нь Бурхны даатгаж өгсөн ажил. 복음 전하는 일인 겁니다. Сайн мэдээ тараах ажил. 그래서 사도 바울은요, 한 영혼을 구원받게 하는 일을 위해서라면 자기 생명을 아끼지 않겠다라고 고백했던 겁니다. Тэр Илж Паул нэг зүйлсийг л авралт хүргэх ажил юм бол би амь насаа чаяхралгүй явна гэсэн энэ үгийг хийсэн баг. 자, 우리도 사도 바울과 같이 충성된 모습으로 전도해야 될 것입니다. Бид бүгд жигсэндээ Илж Паултай адилхан итгэмжтэйгээр сайн мэдээг тараах ёстой. 전도하는 일이 내 인생에 있어서 가장 우선되는 일이 되어야 할 것입니다. Сайн мэдээг тараах ажил маань амьдралын маань хамгийн нэн тэргүүний зүйл байх ёстой. 가장 중요한 일이 되어야 할 것입니다. Хамгийн чухал ажил маань болох ёстой. 어려운 상황 가운데 놓여질 수도 있습니다. Хүн нөхцөл байдалд орсон байж болно. 몸과 마음이 피곤한 상황 가운데 놓여질 수도 있습니다. Бие махбод зүрх сэтгэлээрээ ядарсан цөхөрсөн байдалд байж болно. 그럼에도 불구하고 절대 포기해서는 안 되는 일이 있습니다. Гисэн жигсэндээ хэрхэн шантарч орхиж болохгүй нэг зүйл байна. 바로 구원받은 모든 사람에게 맡겨주신 한 영혼에게 전도하는 일입니다. Тэр нь аврагдсан бүх хүмүүс даалгаж өгсөн нэг сүнсэнд сайн мэдээ тараах ажил. 우리도 사도 바울과 같이 충성된 모습으로 전도해야 할 것입니다. Бид нар жигсэндээ Илж Паултай адилхан итгэмжтэй дүр төрхөөр сайн мэдээг тарааж явах ёстой. 그리고 사도 바울은요, 오래 참음으로 전도했습니다. За тэгээд Илж Паул маш төвчээртэйгээр сайн мэдээг тарааж исэн. 자, 디모데전서 1장으로 다시 돌아가 보죠. 1-р Тимот 1-р бүлэг рүү буцаад очие. 16절입니다. 16 дугаар ишлэл 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Тиймээс мөнх амийн төлөө өөрт нь итгэх хүмүүст үлгэр дуурайл болгон Есүс Христ төгс төвчээрээ эхлээд надад харуулснаар би өршөөлийг олж авсан юм. 사도 바울은 자신이 구원받은 것이 하나님께서 오래 참아주시는 은혜가 있었기 때문이라고 생각했습니다. Илж Паул өөрийг нь аварч өгсөн нь Бурхны тэр төгс төвчээр байсан учраас тэр өршөөлийг хүртсэн гэж хэлж байгаа. 자기의 악한 행동을 보고 하나님께서 진노하셨다면 자기는 구원받지 못하고 죽었을 것이라 생각했을 겁니다. Тэр өөрийг нь хорон муу үйлдэлийг хараад Бурхан хилэгнэж шийтгсэн бол өөхөг байсан гэдгийг мэдсэн. 자신이 교회를 핍박하는 모습을 보고 하나님께서 참으시지 않았다면
자신은 구원받을 수 없었다고 생각했을 겁니다. Тэр бурхныг авчиж зовоож байгаа дүр төрхийг нь хараад бурхан хэрвээ твчээгүй бол аврагдаж чадахгүй байсан гэдгийг харсан. 실제로 하나님은 사도 바울에 대해서 오래 참아주셨어요. Бодит байдал дээр Паулын тухайд бурхан маш их твцсэн байна. 사도 바울은 그 하나님의 은혜가 너무나 놀랍고 감사했던 겁니다. Паул бурхны тэрхүү нэгүсэл маш их талархсан байна. 그래서 자신도 전도하면서 모든 사람에 대해서 오래 참아야겠다라는 생각을 갖고 있었던 거예요. Тэгээд мөн өөрөө сайн мэдээ тарааж явангаа бүх хүмүүс твчээтэй хандах хэрэгтэй байна гэдгийг мэдсэн. 자, 빌립보서 4장 Филиппой 4-р бүлэг 13절입니다. 13 дугаар ишлэл. 빌립보서 4장 13절. Филиппой 4-ийн 13. 같이 읽어보죠. Хамт уншия. Намайг хүчирхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна. 할 수 있느니라. 예, 능력 주시는 분은 바로 하나님이시죠. Тэр хүчирхэгжүүлэгч нэг нь бурхан байна. 바로 예수님이십니다. Есүс байгаа. 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Би бүгдийг хийж чадна. 다른 번역본에 보면 모든 것을 참을 수 있느니라라고 번역되어 있습니다. Өөр орчуулган дээрээс харах юм бол би бүгдийг твчиж чадна гэж гарсан байна. 그러니까 사도 바울은요, 하나님의 은혜에 감사함으로써 모든 것을 참을 수 있는 사람이 되었던 거예요. Тэр Паул бурхны нэгүсэлд талархаад бүх зүйлийг твчиж чаддаг хүн болсон байна. 먹을 것이 많을 때도 있었지만 적을 때도 있었습니다. Хоол хүнс элбэг дүүрэн үе байсан, байхгүй ч байсан. 하지만 참을 수 있었어요. Гэхдээ твчиж чадсан. 몸이 편할 때도 있었지만 불편할 때도 있었습니다. Би махатаараа амар тайван үе байсан, тухгүй таагүй үеч байсан. 참을 수 있었어요. Твчиж чадсан байна. 그리고 말씀을 듣는 사람이 자기의 말을 잘 들어줄 때도 있었고 잘 들어주지 않았을 때도 있었습니다. Тэгээд ярьж байгаа үгийг нь сайн сонсож байгаа хүмүүс ч байсан, сонсохгүй хүмүүс ч байсан. 그래도 참을 수 있었던 거예요. Гисэн ч гэсэндээ твчиж чадсан байна. 하나님께서 자신에게 오래 참으셨다는 것을 기억하면서 Бурхан өөрийг нь маш удаан твцэн гэдгийг санаад 사도 바울은 모든 사람에 대해서 오래 참았던 것입니다. Паул бусад бүх хүмүүст хандахдаа мөн твчээжтэй байсан. 자신을 싫어하는 사람, Өөрт нь дургу байгаа хүн, 말씀을 듣기 싫어하는 사람, үгийг сонсох дургу байгаа хүн, 자신을 대적하는 사람에게까지도 사도 바울은 오래 참았던 겁니다. өөрийг нь эсэргүүцэж, дайсагнаж байгаа хүмүүс рүү хандсан твчээр байсан. 교훈이 되는 한 이야기가 있습니다. За нэг сургамж болох үг байгаа, яриа байгаа. 어떤 한 사람이요, 이제 전도를 하려고 나갔습니다. За нэг хүн сайн мэдээ тараах гээд гарсан байна. 그래서 길에서 한 사람을 만나게 되었어요. За тэгээ зам дээр явж байгаа нэг хүнтэй уулзсан. 하나님께서 만나게 해주셨다. Тэгээд бурхан энэ хүнтэй уулзууллаа. 좋은 마음을 가지고요, 집으로 데려와서 함께 식사를 나누고자 했습니다. За тэгээ тийм сэтгэлтэйгээр гэрлүүгээ дагуулж ирээд хамтдаа хоол идсэн байна. 근데 그 사람이 식사를 하면서 하나님을 이제 모독하는 말을 했던 거예요. Гэтэл тэр хүн ингээл хоолоо идэж явахдаа бурхны тухай таагүй онцгой зүйлс ярьсан. 그리고 교회를 비방하는 말을 했던 겁니다. Тэгээд сүм чуулганыг буруутгасан тухай юм ярьсан байна. 이 사람이요, 참지 못하고 그 사람을 쫓아내버렸어요. Гэсэн чинь нөгөө сайн мэдээ тараасан үнэн твчиж чадал би хөөгд явуулсан. 내가 당신에게 하나님의 복음을 전해주려고 했는데 그런 헛된 이야기를 하느냐라고 쫓아내버렸습니다. Би өөрт чинь бурхны сайн мэдээг дамжуулж мэдүүлэхэд байхад урдаас нь хоосон юм ярьлаа гэд хөөгөө явуулсан. 근데 그날 밤 그 사람이 기도하는데 하나님의 음성이 들려왔다고 합니다. Гэтэл тэр хүн оройноо залбиртал бурхны дуу хоолой сонсогдсон гэж. 나는 그 사람을 위해서 50년을 기다렸는데 너는 5분을 참지 못하느냐. Би тэр хүнийг 50 жил хүлээсэн байхад чи 5 минут хүлээж чадсангүй юу? 아마 그 사람의 나이가 50살이었던 것 같아요. Тэгэхээр тэр уулзсан хүн нь нэг 50 орчим настай хүн байж. 하나님은 그 사람이 구원받는 날까지요, 50년을 참고 기다려 주셨던 겁니다. Бурхан тэр хүнийг аврагдах хүртэл тэр 50 жилийн хугацаанд хүлээж байсан байна. 그런데 전도하는 그 사람이 5분을 참지 못해서 그 사람을 쫓아내 버렸던 거예요. Гэтэл сайн мэдээ тараасан тэр хүн нь 5 минутч тэсэж чадахгүй хөөгд явуулчихсан. 자, 우리에게도 큰 교훈이 되는 이야기입니다. Тэгэхээр бид нэр ч гэсэндээ маш том сургамж болох зүйл байна. 자, 우리가 혹시 주변에 있는 사람들을 쫓아내는 사람은 아닌지 생각해 보아야 할 것입니다. Бид нэр магадгүй эргэн тойрны хүмүүсээ хөөж холдуулж байгаа хүн байгаа биш үстэй гэдгээ эргэж бодох хэрэгтэй. 하나님은 어떤 죄인도, Бурхан ямар ч хүндний 어떤 관심 없는 사람도 ямар ч анхааралгүй байгаа хүний 반드시 구원받게 하기를 원하시는데 гарцаагүй аврахыг хүсдэг. 하나님은 그래서 그 사람을 참고 기다려주고 계신데 Тэгээд Бурхан тэр хүнийг төвчин хүлээж байдаг. 내가 혹시 그 사람에게 인내하지 못해서
하나님의 말씀을 듣지 못하게 하는 것은 아닌지 반성해야 될 것입니다. Гэтэл би гэдэг хүн тэр хүнийг төвчж хүлээж чадахгүй, Бурхны үгийг сонсож чадхааргүйгээр хөөж явуулж байгаа юм биш үстэй. Харах хэрэгтэй. 어떤 사람은 죄를 많이 짓는다고 보기 싫다고 전도하지 않고, Зарим хүмүүсийг маш их гим нүгэл үйлддэг хармааргүй байна гэж сайн мэдээ тараахгүй орхиод. 어떤 사람은 자기의 마음에 들지 않는 말과 행동을 한다고 해서 전도하지 않고, Тэгээд зарим хүмүүс нь өөрийнхөө сэтгэл нийцхэргүй үг үйлдэл гаргагаа гэж сайн мэдээ тараахгүй орхиод. 하나님은 그 사람에 대해서 오래 참고 계신데 우리가 오래 참지 못함으로써 전도하지 못하는 사람이 있을 수도 있는 겁니다. Тэр Бурхан тэр хүнийг төвчөн хүлээж авахад бид нэр харин төвчж хүлээж чадахгүй тохиолдол байж мэднэ. 사도 바울은 오래 참음으로 전도하는 사람이었습니다. Илж Паул төвчээртэйгээр сайн мэдээг тараадаг хүн байсан. 자, 우리도 그것을 본받아서요, 오래 참음으로 전도해야 할 것입니다. Бид нэр тэр байдлыг дуурайгаад мөн төвчээртэйгээр сайн мэдээг тараах ёстой. 그리고 마지막으로 사도 바울은 하나님의 영광을 위해서 전도하는 사람이었습니다. Тэгээд сүүлд нь Илж Паул Бурханы алдрын төлөө сайн мэдээг тараадаг хүн байсан. 자, 디모데전서 1장 1-р Тимот 1-р бүлэг 17절입니다. 17-р ишлэлээ 함께 읽겠습니다. хамт уншия. 만세. 90 үеүүдийн хаан мөхөшгүй үл үзэгдэх цор ганц Бурханд хүндлэл ба алдар нь үеийн үед байх болтугай. 아멘. 자, 사도 바울은요, 모든 영광을 하나님께 돌리고 있는 것입니다. Илж Паул бүх алдрыг Бурханд өргөж байна. 자신이 구원받은 것도 하나님께 영광을 돌리고, Өөрийнхөө авсан авралдаач Бурханыг алдаршуулж байна. 자신을 통해서 복음이 전해지는 것도 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. Өөрөөр нь дамжуулан сайн мэдээ тараагдж байгаа тал дээр ч Бурханд алдрыг өргөсөн. 결코 자신이 이 하나님이 받아야 될 영광을 가로채려고 하지 않았던 겁니다. Бүр хэрхэвч өөрөө тэр Бурханы алдрыг хүртэх гээгүй. 자, 고린도 교회의 성도들은요, 자신의 영광을 나타내기에 바쁜 사람들이었습니다. За Коринт чуулганы итгэгч хүмүүс болохоор өөрийнхөө нэр хүндийг тийм ээ харуулж дүүлдэхгээ завгүй явж байсан. 그리고 하나님을 높이기보다 사람을 높이는 것에 집중되어 있었어요. Тэгээд Бурханыг өргөмжлөхөөс илүү хүнийг өргөмжлөх тал дээр анхаарлаа хандуулсан байсан. 그러한 고린도 교회의 사도 바울이 이렇게 이야기했죠. За тэрхүү Коринт чуулганд Илж Паул ингэж хэлсэн. 자, 고린도 전서 1-р Коринт 3장입니다. 3-р бүлэг 고린도 전서 3장 6절에서 7절입니다. 1-р Коринт 3-ын 6-7-р ишлэл 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Би тарьсан, Апол усалсан, харин Бурхан ургуулсан. Тиймээс таригчч, услагчч юу ч биш. харин ургуулдаг нь Бурхан. 사도 바울도 하나님께서 맡기신 일이 있었습니다. Илж Паул ч гэсэндээ Бурханы даатгаж өгсөн ажил байсан. 아볼로도 마찬가지였죠. Аполлоч адилхан. 게바, 베드로도 마찬가지였습니다. Кеф буюу Петрт ч гэсэндээ адилхан байсан. 하지만 사도 바울은 이렇게 이야기하고 있습니다. Гэхдээ Илж Паул ингэж хэлж байна. 우리는 하나님께서 맡겨주신 일을 각각 했을 뿐이고 Бид нэр Бурханы даатгаж өгсөн ажлыг тус тусаа хийсэн төдий. 그 일을 통해서 한 영혼을 구원받게 하고 교회 안에서 거하게 하는 것은 오직 하나님뿐이시라고 이야기했던 겁니다. Тэр ажлаар дамжуулан нэг сүнсийг авралт хүргэн чуулган дотор байлгаж байгаа нь Бурхан юм а гэсэн. 자, 우리는요 하나님의 영광을 가로채어서는 안 될 겁니다. Бид нэр Бурханы алдрыг хааж халахалж өрөөсөө болохгүй. 혹시 거룩하신 하나님의 일에 참여하는 것이 개인적인 영광이나 어떤 육체의 이익이 목적이 되어서는 안 될 겁니다. Тэр Бурханы ажилд оролцож байгаа хэрнээ өөрийнхөө нэр хүндийг хайсан эсвэл хувийн ашиг сонирхлын төлөө тийм зорилготой явж байж болохгүй. 자, 사울이 하나님의 영광을 가로채려고 했죠. За Саул хаан Бурханы алдрыг хаасан, халахсан тийм ээ. 아말렉과의 전투를 이기고 나서 자신을 위하여 기념비를 세웠습니다. Амалекчуудад дайтаад ялж хурж ирчгээд өөрийнхөө төлөө дорсуулын хөшөө босгодог. 결국 사울은 하나님의 일에서 제외되었습니다. Эцэст нь Илж Паул Бурханы тэрхүү ажлаас хасагдсан. 예수님께서 성전에 가셨을 때 재물을 팔아서 이익을 얻으려는 사람들이 있었죠. За Есүс ариун өргөөрөө явж ороход тийм ашиг сонирхлынхаа төлөө 8 хийж байсан хүмүүсийг хардаг. 하나님께서 상을 엎으시고 그 사람들을 다 내쫓으셨습니다. Бурхан Есүс ширээг нь хөмөрч хаяад тэр хүмүүсийг хөөж гаргасан. 자, 거룩하신 하나님의 일을 통해서요
자기가 영광을 얻으려고 하거나 이익을 얻으려고 해서는 안 되는 것입니다. Тэгэхээр ариун бурхны ажлаар дамжуулан нэр хүндээ өсгөх, өөрийнхөө ашиг сонирхлыг хайж өгч болохгүй. 그러한 사람은 하나님의 일에서 반드시 제외가 될 겁니다. Тэгж байгаа хүн бол гарцаагүй бурхны ажлаас хасагдах болно. 자, 우리가 전도하는 일은 오직 하나님의 영광을 위한 일이어야 합니다. Бидний сайн мэдээ тарааж байгаа энэ ажил зөвхөн бурхны алдрын төлөө байх хэрэгтэй. 침례 요한은 이렇게 고백했죠. Илч баптист Иохан ингэж өгсөн. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. Тэр өсөж харин би буурах ёстой. 예수님의 이름은 점점 더 높아져야 되고 Есүсийн нэр баг багаар өргөмжлөгдөх ёстой. 예수님을 전하고 있는 자신의 이름은 점점 더 없어져야겠다라고 고백한 것입니다. Есүсийг тарааж дамжуулж байгаа өөрийн маань нэр баг багаар үгүй болох ёстой гэж хэлсэн. 이것은 사도 바울의 마음이자 침례 요한의 마음이었습니다. Энэ нь Илч Паулын ч зүрх сэтгэл байсан, мөн баптист Иохны ч зүрх сэтгэл байсан. 이것이 곧 우리의 마음이 되어야 할 것입니다. Тэгвэл мөн энэ нь бидний зүрх сэтгэл болох ёстой. 우리가 전도하는 일에 쓰임 받고 있다면 그 자체가 은혜이고 영광인 것입니다. Бид нэр сайн мэдээ тараах ажил хэрэглэгдэж байгаа бол тэр байдал бол маш том агуу нэгүсэл байх. 우리는 모든 영광을 하나님께만 돌리며 전도하는 일에 참여해야 할 것입니다. Бид нэр бүх алдрыг бурханд өргөөд сайн мэдээ тараах ажил хэрэглэгдэн явах ёстой. 자, 오늘 배운 내용을 정리해 За 보겠습니다. өнөөдөр сурсан зүйлээ бүгдээрээ зэгцлээд дуусъя. 자, 이방인의 사도가 된 바울에 대해서 함께 생각해 보았습니다. Харин үндэсний элч болсон Паулын тухай сурсан. 자, 회방자요, 핍박자요, 포행자였던 사도 바울을 구원받게 하시고 이방인의 사도로 사용하신 것은 하나님의 크고 놀라운 은혜였습니다. Доромжлогч, хавчигч, юу лээ? Доромжлогч, хавчигч байсан Паулыг бурхан өөрийнхөө ажлыг хийлгэхээр харин үндэсний сайн мэдээ тараагч болгосон нь бурханы гайхалтай нэгүсэл байсан. 자, 사도 바울과 같은 은혜가 우리에게도 똑같이 주어진 거예요. Илч Паул дээр ирсэн тэр юрөөл нэгүсэл бид нар ч гэсэндээ адилхан ирж байгаа. 죄인이었던 우리가 구원을 받고 Гимтэн байсан бид нэр аврагдаад 거룩하신 하나님의 복음을 전하는 일에 함께 참여할 수 있는 은혜까지 더해 주신 겁니다. тэгэхээр ариун бурханы ажил хамтдаа оролцох нэгүслийн хүртэл нэмж өгч байна. 그 은혜를 생각하며 우리는 전도하는 일에 최선을 다해야 할 것입니다. Энэ нэгүслийг санаад бид нэр сайн мэдээний төлөө бүх хүчээ зориулаад амьдрах ёстой. 그리고 사도 바울과 같은 모습으로 전도를 해야겠죠. Тэгээд Илч Паултай адилхан дүр төрхөөр сайн мэдээг тарааж явах ёстой гэсэн тийм ээ. 어떤 어려움에도 포기하지 않는 충성된 모습으로 Ямар ч бэрхшээл донд шантарч цуцдаггүй 그리고- итгэмжтэйгээр 그리고 어떤 사람에게든지 오래 참는 모습으로 мөн ямар ч хүн дээр төвчээртэй ханддаг дүр төрхөөр 그리고 모든 영광을 하나님께 돌리는 모습으로 전도해야 할 것입니다. мөн бүх алдрыг бурхандаа өргөж сайн мэдээг тарааж явах ёстой. 우리가 사도 바울의 모습을 본받아 전도한다면요, 하나님께서 우리를 통해서 큰 구원의 역사를 이루어 주실 것입니다. Бүгдээрээ Илч Паулын дүр төрхөөс дуурайгаад сайн мэдээг тарааж явах юм бол бурхан гарцаагүй бид нараар дамжуулан агуу ажиллаа явуул. 학생들에게도 이런 하나님의 크신 은혜와 또 우리를 통한 하나님의 놀라운 계획을 잘 알려주었으면 좋겠습니다. Тэр сурагч нартаа бурханы энэ агуу нэгүсэл болон бид нарт төлөвлөсөн байдаг бурханы төлөвлөгөөг бас сайн дамжуулж хэлж өгөөрэй. 예, 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 오늘 말씀을 통해 우리가 받은 은혜가 얼마나 놀랍고 큰 것인지를 깨닫게 해주셔서 감사합니다. Өнөөдрийн үгээр дамжуулан бидний авсан нэгүсэл ямар агуу вэ гэдгийг ухааруулж өгсөн талархаж байна. 그 은혜를 받은 자로서 주님께서 맡겨주신 전도의 일을 충성되이 행하는 자가 되도록 인도하여 주옵소서. Тэрхүү нэгүслийг хүрсэн хүнийхээ хувьд бид бүгд сайн мэдээ тараах ажлыг итгэмжтэйгээр гүйцэтгэхэд туслаарай. 우리에게 맡겨진 모든 학생들이 주님 안에서 귀하게 쓰임받는 자녀들이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. Бидэнд даатгагдсан байгаа сурагч нар маань эзэн таны ажилд эрхмээр хэрэглэгдсэн хүмүүс болж чадхаартай удирдаарай. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.